Bonjour mes élèves, comment ça va? Ouvrez à la page 8 leçon 3, titre HTML. Première étape, vous avez besoin du programme Notepad++ et l'Internet Explorer pour travailler dans le langage HTML. Première étape, cette leçon, insérer une table dans une page web. إذا اليوم نحن بدنا ننشئ tableau بالpage web. Insérer les lignes et les colonnes du tableau. بدنا نعمل ligne و colonne لهالتابل. Régler les bordures du table. Cadre لهالتابل. Et les largeurs du table. Première étape, insérer TR. TR c'est-à-dire table row أو table row. معناتها table سطر. السطر نحن بنعرف انه التابلو مؤلف من ligne et colonne. TR c'est le symbole de ligne. Des lignes يعني row. R هي row. T table. Insérer TD c'est-à-dire table colonne. T هي T من table والد هي data للcolonne. Après madame, regardez au laptop pour lancer le programme Notepad++. Notepad++, j'écris Notepad++ dans la case Search. Ici, je clique Notepad++. Déjà, sauvegarder ce programme ou j'écris ce programme. J'écris HTML entre deux balises, le head entre deux balises, title, comme le livre, page 18. Puis je ferme le head. Le body بدي projet de عنا le BG color orange. Je mets le body entre deux balises ouverture comme ça, entre deux guillemets. P هي الباراجراف aligné au centre. بدنا نحط نحنا l'écriture au centre. Le font size كمان عنا اياها بدنا هي 18 بيكسل. color yellow كمان بدنا. التيتر هيدا كمان عنا اياه بدنا. Puis le BR pour sauter à la deuxième ligne. Je mets BR pour sauter à la deuxième ligne pour dessiner un tableau. Je ferme une balise fond. Je ferme une balise fond. أحيي balise fond. جانا سكرنا نعملها balise fermeture. Je termine les titres et les textes. Par exemple, c'est les textes. l'ICT robotique. Je ferme le paragraphe. Je mets balise fermeture. Puis, après, je dessine un tableau. Je mets balise ouverture table white. أخذناها من الدوني هي 550 pixels entre deux guillemets. J'écris border. Le border كمان من الدوني 2 pixels entre deux guillemets. La ligne égale au centre. Je ferme la balise ouverture. Puis TR c'est-à-dire table row. تيبل رو حتى نرسم هون تابلو لينية هون حينرسم عندنا التابلو يا مدام سطر منو كولون وهلا حنشوفه نحن بس نخلص نعمل ران. بوي تي دي عنده بأول تي دي يعني بأول تي دي سيتادير تي والدي داتا كولون. جروب اج مثل التابلو الموجود عندنا بالباج 8. جو فيرم تي دي le coding, j'ai fermé toute balise TD, etc. jusqu'à TR. Je ferme première ligne. خلصنا أول سطر. إذا خلصنا نحن أول سطر، إذا فتحنا هون TR فتحنا يعني سطر، هون سكرنا السطر وإجوا هول كلهم بقلب السطر يعني تيبل رو. حنشوفها يا مدام بس نعمل ران لألو. شوفوا كيف إجوا تفهموا أكتر. هذا الشغل اللي اشتغلناه هلا. هيدا السطر يعني هي تي سي سابيل تي ار. سي سابيل تي ار. عم يرسم بهالشكل هيدا. خلصنا. جو تيرمين. جي كليك TR, balise fermeture pour sauter à la deuxième ligne, pour dessiner deuxième ligne, يعني said this years, yes, no, pour écrire ou pour dessiner cette ligne, j'écris TD يعني colon, عم يمشي colon,
Puis TD, fermeture, balise fermeture, TD, yes, balise fermeture, TD, yes, balise la TD, fermeture, TD, non, balise la TD, fermeture. La TD, c'est-à-dire le colon. TD, colon, ou TR, رو, يعني ligne. TD, colon, TR, ligne. Puis, je termine deuxième row. خلصنا تاني سطر. je ferme TD البادي للباليز. وهون يا مدام نحن منا حاطين TR آخر وحدة. je presse enter. je mets comme ça. Je ferme deuxième balise la TR يعني التاب الرو. puis je termine. je ferme balise body نسكر body puis je ferme HTML balise fermeture de HTML. puis pour exécuter cette donnée sur la page web, je clique File, Save As, comme ça. J'écris par exemple EB8 2021. Puis, j'écris dans la case File Name EB8 2021 Save la type ou Type Save As. نحن أخذنا اللونجاج للhypertext. أخذنا من هون عنا هون منيو عند plusieurs langages. Choisis hypertext markup language. Puis, je clique Save comme ça. Yes. Après, run lunch and a شفتوا كيف تنفذ؟ au revoir.